आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात, बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से भी खिताब। अफगानिस्तान आलमी दहशत गर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान से दहशत गर्द पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशत गर्दी फैलाते हैं। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 23 में से 17 दहशत गर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। तंजीमों में TTP, जमात उल अहरार और बलूच दहशत गर्द तंजीमें सरे फहरिस्त हैं। TTP अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद दोबारा मुतहर्रिक। 2 साल में पाकिस्तान में होने वाले तमाम खुदकुश हमलावर भी अफगान थे। मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे कहूँ मेरा मुखालिफ है। हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत आती है, न गेट नंबर 4 की। पुराने सियासतदान पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। शांगला में पीपल्स पार्टी का जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब। कहा, किसी और से नहीं, सिर्फ आवाम से मदद मांगता हूँ। मियाँ साहब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वालों से सवाल ना करें। हम कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने वालों से सवाल करेंगे। मजदूर की खुशहाली तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों को यूथ कार्ड देने का भी ऐलान किया। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। लीगल टीम और लीगी रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद। हाई कोर्ट के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इकदामात। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत जारी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। राजा जफरुल हक, इसहाक डार और मरियम भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी शेड्यूल का इजरा रोकने की दरखास्त पर समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं। इलेक्शन एक्ट पढ़े, उसमें क्या लिखा है। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन में ताखीर की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के निकात के लिए पूरी तरह तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दोहरा दी। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की आमद। सरबरा JUI से मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांग ली। ताउन की अपील। मुलाकात में अफगानिस्तान और इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम समेत अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और मामलात बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा। आयशा मंजिल कराची के अर्शी सेंटर में खौफनाक कातिल सरकी। जाँ भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन और कूलिंग का अमल मुकम्मल। सर्चिंग का अमल भी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के ग्राउंड फ्लोर और 9 फ्लोर को शदीद नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड, KMC, पुलिस, रेंजर्स, पाक बहरिया समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। एक शख्स की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। इस्राइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। गजा शहर के शुमाल और जनूबी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों, अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स और रफ़ा की जानिब जाने वाले फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी।
حماس کے زیر انتظام علاقوں میں آپریشن خان یونس کا محاصرہ، شمالی علاقوں سے تقریباً 10 لاکھ پناہ گزینوں کی آبادی میں اضافہ، جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے 21 افراد شہید، اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیوں میں اب تک 7,000 بچوں سمیت 16,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والے اسرائیلی قیدی اپنے وزیر اعظم نیتن یاہو پر برس پڑے۔ رہائی پانے والے صہیونی قیدیوں نے کہا نیتن یاہو کی بمباری نے اسرائیلی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ نیتن یاہو کی گفتگو کے دوران حاضرین نے شرم کرو اور یہ بکواس ہے جیسے جملے کہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ جہاں ہم رکے ہوئے تھے وہاں اسرائیلی طیارے بمباری کرتے تھے۔ بمباری میں کچھ اسرائیلی قیدی زخمی بھی ہوئے۔ قیدیوں کی منتقلی کے دوران اسرائیل نے ان پر ہیلی کاپٹروں سے گولیاں چلائیں۔ قیدیوں نے کہا کہ وہ مسلسل اسرائیلی بمباری کی زد میں تھے۔ میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ سائفر کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی نمائندے کو بلواؤں گا۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ جنرل باجوہ عدالت جائیں۔ جنرل باجوہ عدالت میں بتائیں کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو کس طرح لایا گیا۔ قوم کو بتائیں کس طرح مانیٹرنگ جج بٹھا کر نواز شریف کو سزا دلوائی گئی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی انوکھا لاڈلا تھا۔ انہوں نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی ان سے ہمدردی کرے۔ منتخب حکومت آنے تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ سی ڈی اے میں دھڑا دھڑ انکوائریاں، افسر بڑے فیصلے کرنے سے ڈرنے لگے۔ سی ڈی اے اربن ٹرانسپورٹ منصوبہ شروع ہی نہ ہو سکا۔ چینی کمپنی نے بسیں تیار کر لیں، سی ڈی اے کے حوالے کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار۔ سی ڈی اے کا تمام بسوں کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 7 سال بیت گئے۔ جنید جمشید نے گلوکاری کے بعد بطور مبلغ اور نعتیہ کلام سے بھی خوب شہرت حاصل کی۔ جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو حوالی کے قریب طیارے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ 2007 میں انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ جونیئر عالمی ہاکی کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ 4-0 سے جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے ارشد لیاقت نے 3 اور کپتان عبدالحنان شاہد نے گول کیا۔ ارشد لیاقت مین آف دی میچ قرار۔ جونیئر عالمی ہاکی کپ میں 16 ٹیمیں شریک۔ پاکستان پول کا آخری میچ 9 دسمبر کو بیلجیم کے خلاف کھیلے گا۔ اور کینبرا میں پاکستان اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر 11 کا 4 روزہ میچ۔ دوسرے روز کے اختتام تک پرائم منسٹر 11 نے 2 وکٹ کے نقصان پر 149 رنز بنائے۔ ابرار احمد اور خرم شہزاد نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ کپتان شان مسعود کی شاندار ڈبل سینچری۔ پاکستان نے 391 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے کہا کہ بالرز نے اچھا رسپانس دیا ہے۔ فرسٹ کلاس میچ سے مقابلے کی فضا رہتی ہے۔